ملک کے پہلے وزیر تعلیم امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی 133ویں یوم پیدائش کی مناسبت سے شہر حیدرآباد میں اقلیتی تعلیمی اداروں کی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام قومی یوم تعلیم پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں اساتذہ، طلباء اور ماہرین تعلیم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکریٹری حکومت محمد عبدالعظیم، ماہر معاشیات امیر اللہ خان، حکومت کے مشیر برائے اقلیتی امور AK خان، جماعت اسلامی ہند تلنگانہ و اڑیسہ کے صدر حامد محمد خان، AMEI کے صدر انوار احمد، سیکریٹری ڈاکٹر ساجد علی اور دیگر نے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مولانا آزاد کی شخصیت، ان کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ If the private hospitals do not exist, where will you go for the tertiary type of medical care? You'll have to go to US and other places. Visas, cars, travel and all those sort of things come in. That's what used to happen when private sector hospitals did not exist with the state-of-art medical facilities. Same thing in education sector also. Government has to have its role, but a lot of in a democracy, we were talking of democratization of education, which Maulana Azad Sahab was very held very dear to his heart. When he wanted democratization, what does democratization mean? It's not only one type of education. Everybody must have a choice to choose the type of education system that he wants to have. That's possible only when the private sector also exists alongside the government sector. There's no doubt about it. And this role is very clear. It's a complementary role, not a competitive role. کوئی گریاں کوئی بسمل ہو گیا، یہ میں سمجھ رہا تھا کہ خان صاحب اپنی اسپیچ کے بعد چلے جائیں گے، تو یہ شعر میں تیار کر کے رکھا تھا کوئی نالا کوئی گریاں کوئی بسمل ہو گیا، اس کے اٹھتے ہی دیگر گوں رنگ محفل ہو گیا۔ اب یہ میں سب کیوں سنا رہا ہوں، اب یہ سنیے آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ میں کیوں سنا رہا تھا۔ یہ بھی قیدی ہو گیا آخر کمند زلف کا، یہ بھی قیدی ہو گیا آخر کمند زلف کا، لے اسیروں میں تیرے آزاد شامل ہو گیا۔ کھمم ضلع TRS پارٹی آفس میں مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ P اجے کمار نے مولانا آزاد کی تصویر پر گلائے خدت پیش کیا۔ اس موقع پر TRS قائدین، RJC کرشنا، مسلم اقلیتی رہنما، کارپوریٹرز اور دیگر موجود تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے تناظر میں ورنگل ہنم کنڈا میں خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں دانشوران قوم کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر تلنگانہ حکومت کے چیف وپ D ونے بھاسکر، اسلامیہ ڈگری کالج کے موظف پرنسپل محمد بہادر علی، محمد اظہر الدین SIO، محمد عبدالمجید بلو بٹس، ڈاکٹر خلیل HOD کاکتیہ یونیورسٹی پروفیسر مصطفیٰ کے علاوہ دیگر نے خطاب کیا اور کہا کہ مولانا آزاد کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ కార్యక్రమం ఇక్కడ ఎందుకు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది, TRS పార్టీ మైనారిటీ శాఖ ద్వారా ఎందుకు చేసుకోవాల్సి ఉంది అన్న విషయాన్ని మేము ముందు ఉంచదలుచుకున్నాం। వాస్తవంగా ఈరోజు ప్రతి ఏటా నిర్వహించేలాగానే ప్రభుత్వ పరంగా ఘనంగా వైభవంగా నిర్వహించే బాధ్యత ఉంది। కానీ నిన్ననే ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చినటువంటి సందర్భంలో మరి ప్రభుత్వ పరంగా చేస్తలేరని, దీన్ని ఏదో ఆపొద్దనే ఉద్దేశంతో నా ఆత్మీయ సోదరులు ప్రత్యేకించి మైనారిటీ సోదరులతో విచారిస్తున్నటువంటి క్రమంలో మరి ఇది రొటీన్ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చా లేదో అని చెప్పి నిన్న కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి నేను, కుద్దూస్ గారు, సోని, మిగతా మిత్రులందరూ కూడా పోయి వేరే ఇష్యూలు మాట్లాడుతూ ఇది కంపల్సరీ చేయాలంటే కోర్టు అట్రాక్ట్ అవుతుందని చెప్పి వెంటనే సమయం లేదు, ఇంకా చాలా మందిని ఇన్వాల్వ్ చేసేది ఉండే, చాలా మంది ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్వాల్వ్ చేసేది ఉంటే చాలా మంది ఆవుంటుంది, సమయం లేని కారణంగా దీన్ని బ్రేక్ చేయొద్దన్న ఉద్దేశంతోనే నిన్న హైదరాబాద్ పోతూ 5-6 మంది కలిసి కుదురుపై గారికి మరి వారు కూడా ఉత్సాహం చూపెట్టి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినందుకు मनस्फूर्तिका निर्वहन। मौलाना आज़ाद के यौम विलादत के मौके पर आदिलाबाद में वाक़ अक़लियती बहबूद के दफ्तर पर यौम अक़लियती बहबूद व यौम क़ौमी तालीम का एहतमाम किया गया,
ضلعی اقلیتی بہبود آفیسر کرشنا وینی نے اس موقع پر امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کو گلہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے لیے مولانا آزاد کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، جبکہ آزاد ہندوستان کے لیے وزیر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے تعلیمی شعبے میں انقلاب کا آغاز کیا تھا۔ اس موقع پر وجیلنس آفیسر روی چرن، مسعود علی خان کے علاوہ دفتر ضلع اقلیتی بہبود کا سٹاف محمد غوث بابا، محمد عبدالکلیم، دھرمیندر، عبدالحبیب، نور الدین، شیام دیناکر اور دیگر موجود تھے۔ అబుల్ కలాం గారి 133వ బర్త్డే సందర్భంగా ఈరోజు మైనారిటీ వెల్ఫేర్ ఆఫీస్లో వారికి బర్త్డే యానివర్సరీ యొక్క ఫెస్టివల్ని జరపడం జరుగుతుంది। ఈ సందర్భంగా ఆయన గురించి ఒక 2 విషయాలు। ఆయన ఒక విద్యావేత్త, అలాగే కాంగ్రెస్ లీడర్, సీనియర్ కాంగ్రెస్ లీడరు, మరియు ఒక పోయట్। ఈ విధంగా అన్ని రంగాలలో కూడా ఆయన అన్నింటిలో ముందుండి కాంగ్రెస్ లీడర్గా కూడా నెహ్రూ గారి దీంట్లో మినిస్టర్, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా పనిచేయడం జరిగింది। मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुलकलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की मुनासिबत से आज आदिलाबाद के नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल में प्रिंसिपल अतीक़ुर रहमान की सरपरस्ती में कौमी यौम तालीम व यौम अतफ़ाल मनाया गया। इस मौके पर तहरीरी व तकरीरी मुकाबले और मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। स्टूडेंट्स ने दिलचस्प तालीमी मुज़ाहिरा पेश किया और मौलाना अबुलकलाम आज़ाद की खिदमात पर मुबनी मुख्तलिफ उन्वानात पर उर्दू और अंग्रेज़ी में तकारीर की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 11 नवंबर 1888 में मक्के में हुई। इस वक्त इनके वालिद मक्के में रहते थे। इनका बचपन का नाम गुलाम मोहिउद्दीन हैदर था। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सदर मुदर्रिस नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल अतीक़ुर रहमान। आज हम यौम तालीम यानी एजुकेशन डे के तौर पर आज हम नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल में मना रहे हैं। इस एजुकेशन डे या यौम तालीम क्योंकि हम हमारे बच्चों को हमारी तारीख़ को वाकिफ़ कराना चाह रहे हैं। आज के दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए, एक बहुत इल्मी शख्सियत, मुजाहिद आज़ादी, और अपने इल्म से और अपनी सलाहियतों से हिंदुस्तान को एक बेहतरीन हिंदुस्तान बनाए और हिंदुस्तान की तरक्की में इनका भी एक हिस्सा रहा। आज हमारे इस मदरसे में नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल में तकरीरी मुकाबले और तहरीरी मुकाबले और मुशायरे का भी एहतमाम किया गया ताकि बच्चों के अंदर ये सलाहियत पैदा हो और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत से वाकिफ़ कराना असल मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बेहतरीन अंदाज़ में अपने प्रोग्राम्स पेश किए और तकरीरी मुकाबला भी बहुत ही बेहतर रहा और तहरीरी मुकाबले में उर्दू में भी बच्चे लिखे और इंग्लिश में भी अपनी सलाहियत बताई है। और इसी के साथ साथ हम यौम इत्फ़ाल का भी, क्योंकि हम हर साल ये 3-4 प्रोग्राम्स को एक साथ मिलके करते हैं, क्योंकि ये मशहूर शख्सियतें हैं और इनको हम तारीख़ में कभी नहीं भूलना बोल के ये बच्चों को बारहा ये प्रोग्राम करके साल में एक दफ़ा करके ये शख्सियतों के बारे में हम इनको आगाह कराते हैं कि इनकी सलाहियतों से और इनके कारनामों से हम फ़ायदा उठाकर या हमारे जहनों में इनके कारनामे रख कर हम तालीमी हमारी कारकर्दगी आगे बढ़े और हम लोग इनके नक्शे क़दम पर चलकर हम भी ऐसे ही एक तालीमी याफ्ता शख्स बने और हमारी सलाहियतों से यानी हमारे बच्चों की सलाहियतों से, हमारी सलाहियतों से हमारा मुल्क की तरक्की हो। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम विलादत के मौके पर निर्मल में वाक़े आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल में बड़े जोश व खरोश से यौम तालीम मनाया गया। इस तकरीब की सदारत शेख शब्बीर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से निर्मल के मशहूर शायर और आलिम दीन हज़रत मौलाना इम्तियाज़ ख़ान मिफ्ताही, नाजिम जामियातुल मोमिनातुल बनात निर्मल और MIM के हरकियाती नौजवान क़ायद मोहम्मद इरफान ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल स्टूडेंट्स ने उर्दू, इंग्लिश और तेलुगु ज़बान में तकारीर पेश करके मौलाना आज़ाद को भरपूर खिराज पेश किया। इक़रा मॉडल स्कूल रईसपेट में मुल्क के पहले वज़ीर तालीम व मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मंसूब यौम क़ौमी तालीम का आज इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसमें स्कूल के कई
طالبات نے مادری زبان اردو اور انگریزی میں مولانا آزاد پر تقریر پیش کرتے ہوئے ان کی زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر اسکول اساتذہ میں شاکر احمد نے اپنے صدارتی خطاب میں تعلیم کے لیے مولانا آزاد کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اس دوران طلباء کے علاوہ دیگر اساتذہ موجود تھے۔ اصلی سونے کی پہچان ہے نزاکت، خوبصورت کاریگری کی مثال ہے نزاکت، کھرے سونے کا نشان ہے نزاکت، بدلتے وقت کی مانگ ہے نزاکت۔ نزاکت جویلرز، جہاں آپ کی پسند کا خیال رکھا جاتا ہے، روبی، ایمرالڈ، الماس اینڈ ڈائمنڈ کے دلکش زیورات جو آپ کی خوبصورتی میں چار چاند لگائے۔ 100% BIS 916 ہال مارک جویلری، نو میکنگ چارجز۔ دنیا بھر کے 7500 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائے۔ اتنے خوبصورت ڈیزائن کے زیورات کہیں اور نہ ملے۔ کاریگری کے اصل معنی آپ کو نزاکت جویلرز پر تشریف لانے پر ہی پتہ چلے گا۔ نزاکت جویلرز، اپوزٹ ایپل ہاسپٹل، 7 ٹام روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔